Good morning, DXN. Vilas Vitales. Ganda ng view. Santorini ng Pilipinas. Very nice. Isa sa pinakamagandang tourist spot. Vilas Vitales. Design siya ng Grace Vitalis Velas pala. Ayan o. Vitalis Velas. Sama na kayo. Grabe, hindi iksen. Iba talaga. Iba talaga. Super. Oh. Ibag namin sila nagkarga. Samantalahin muna natin kasi mamaya mag-swimming na kami. Ligo na, ligo na. Ang ganda. Grace. Kompleto. May swimming pool, may dagat. Sigurado na yan. Mag-jet ski tayo mamaya. Woo! Power. Sarap pag-ginsen. Vitalis Velas. Pa-experience na naman. Thank you, DXN. Thank you, Lord. Mga upline. Ibang experience na naman ito. Bagong kwento. Buhay DXN. Woo! DTNMP family. Reward. 1 year na trabaho. Travel every year. Santorini. Grabe. Parang nasa Italy ka. Medyo mainit nga lang talaga. Siyempre, tabing dagat. Ganun talaga.